ಮುಗಿಲಿನಿಂದ ಜಾರಿನಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಹಾಂಗ ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಂಗನ ನೆಗದಿದ್ದ చాందినిరా ఏం చమ్మకిదిరా ఏం మెరిసెనురా కన్నులారా వెన్నెల నదిరా వన్నెల నిదిరా ఏం కులికెనురా కన్నెతారా ఆ కన్నుల్లో కొలువై ఉండేందుకు నీలాకాశం వాలదా ఆ గుండెల్లో లోతుని కొలిచేందుకు సంద్రం సెలయేరైందిరా ఏం చాందినిరా ఏం చమ్మకిదిరా ఏం మెరిసెనురా కన్నులారా వెన్నెల నదిరా వన్నెల నిదిరా ఏం కులికెనురా కన్నెతారా ദശമുഖനോ മോക്ഷത്തിനൊരു പടിക്കടങ്ങയ്യ കൊയ്തെടുത്തു ശ്രീരാമൻ രണ്ടാം ശിരസയ്യ ദശമുഖനോ മോക്ഷത്തിനൊരു കടങ്ങയ്യ ആഞ്ജനേയ സ്വാമി അരികത്ത് രാമരാമേതി ജപിച്ചങ്ങു നിന്നു ലക്ഷ്മണന്റെ ഉള്ളിനകത്തൊരു പുത്തിരി കത്തി വിരിഞ്ഞങ്ങു നിന്നു ശ്രീരാമ പരമരുളു ശ്രീരാമ അമ്പെടുത്ത് രാമനയണ നേരമതയോ ലങ്കേശൻ രാവണന്റെ നെഞ്ചിലിടുക്കിയായി വല്ലാതെ മോഹമുണർന്നു മൈഥിലിയെ കട്ടതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മുകില് വന്നെന്റെ കൈലാസനാഥ